Hi guys, ma'am, I will call you. I see video se, ma'am. I know I just give to Mamangi be anything. Thapa kan then I just give to Adobe Premiere tutorial. Masam ka dog ke have do do tutorial episode 1 hoy ni. The ma'am see video se how do ma'am ma'am da sum tham ko mo hajage. I am not perfect way na yam kan to na ma'am da taksal na sa di ta sing ai na khang ba ai kitang hajaba photo ma'am sum share to jam ni ai na Adi some music video kuma paiba dagi wedding videography kuma to da scenery bhai dare ti software ki matang jine do software si maming di myang so khang le am ko do khang da kangu le bi da so some explain to jage aina sinai se Adobe Premiere ko dagi diversity of film mora zum sinai sinai di ko dona just title gumba dang sinai do ko yam kana di sinai de do ko mele sinai je Adobe bg sinai ko adi Adobe Premiere project sinai do ma'am video se hawrasi do ga ai some explain to jage Ma'am video show di mangda ai system ko matang kitang detail hajiramge ai system je Intel i5 ko na 9 generation ne ko duga gigahertz na 2.90 gigahertz ni duga RAM na 16GB ni do si sine po se duga orin hapchaiba Adobe Premiere se 20 du ne ko Adobe Premiere 20 ni do ma'am hajirake ma'am na ahamba udu po se tasana wada si po se na hana edit to le ngata ne ko do sim le do sim pare do ga new project akoi hangi project tari suppose open project to we ne ko open project to we ga ai hangi jaga du kar thi rani ha dai wari bo sa do si Adobe jangani si 14 jangani ko to ma'am le sin na ta ai ma'am da explain to ji andi Adobe Premiere se changa ba matung da kitang lumme di ai project se am do ne ayamane no new project appear ni duga ayamane di aina kaino save to je ay adum kai tare folder je suaina wari bo suaina wedding season sang sang ko maduga moi gi suaina tobul ga thai suaina tobul kaina thopa kai thai suaina degi suaina sum sample ma man usar ge ko man folder sem je hai tare Ano wari bo pre-wedding hai ka jin wari bo ana pre-wedding se chang ni se select to birani bo aduga sigi gem on thuk birani tan pre-wedding on thuk birani aduga sigi general jida video rendering and playback se si ta singna only software tham tharagadi lumjal lakane ma ide when I'm kam hajage red barking ma hagalakane ko aduna si thamya de duga kano si portion mamangi jina kano oidune hoi graphic card gi lakpa ma gi kuda ina malai si ai je kano oibune ma je AMD ne aduna kuda lightre open shell ne je do ma'am si gi video display format ka hajina kano ne ko gi time por ai ta ai gi footage to matang time ko thobo do ma'am legre duga si audio jima si sample am thambiro si capture ka ji thaina gi no gi wari ne ado husum to go capture di to do banati dum news kumba de gi ayamba dum scenery ba ngata ne ta sena ha ba do maximum de dum ayamna si ji kan di ya to na re thaina gi capture ka ka to matang gi wari ne ta sena ha si ma kisu important oi dra hai ta ko duga kano lere sigi project si dum same thamba yare kasu kai re si kasu daka laitre do samsung ga okay to birani ke to mum ni so thorani ai do ai di si latest work si thamba ne aina sample to ga ita man chung thorkani aham bai da yam kaim kan de duna ai to di work si kaim nate editing thambiraga ai man tel twa editing thang thorkani ko myam da do myam kano gi Adobe Premiere gi software gumba si software gumba pam ta ru ai description da hapcharam ge link to do download to biraga crack vision oin sin na yam yabani do ga fina video me edit to ge have si sumaina chung thok ne bo duga learning akhona khangning bo khoning leita system basic mo yam tai learn the basics style jai Premiere Pro overview ko ma'am le du si ka su kan ne ta sing na khoina pam editing to du ni na editing to ni editing khan bi ni duga video mo pusan ge ji sumaina import abam yang ngani import da dum sumaina dum wari bo sumaina aigi sum to gi blow ma sumaina pusamin no si lale ko ma no sumaina to do right click tan nam kanda new bin and thokani si da footage and sumaina tha ga do ne do ta thang thang jang ga di si ya duga
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤ ꯆꯣꯛꯊꯣꯛꯇꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯇꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯀꯟ ꯁ꯭ꯀꯥꯏ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛ ꯊꯥꯡꯖꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯈꯛ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯛꯊꯠꯂꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ sequence ini sesama tu ni apa? Si sequence sesama kanda, macam ni ayam kabe kamera tu itu macam dia boleh ke tu, hai, ini macam ni suam explain tu, saya ada follow YouTube macam ni, explain tu ini, mungkin soalnya sesama tu ni kau tu ni kan apa? Do ayam mode tu soalnya ayam mode ayam ni tak sebab ayam ni hajar lagi apa? Do ayam soalnya tu dia ayam soalnya direct footage, nom soalnya wari gua ayam gitu, kata leh asal. Si video footage saya tanggal ni apa? Lori, dah kan sini nama lori, kan kami cuma ni. Jadi ni aku, semua kan nak tahu hal ni tu, mana tak pakai yang mana macam itu. Cuma shame. Tu mai kita tools kalau si je nama ga, cuma cutting shame tu ni. Tools kita matang juga ikon ada nak sage video, si interface kalau tak sage, tu macam cuma shame, Adobe macam shame aja, tu juga kan wahai tarik kau naga. Color grading ke ma'am tau bodo na soalnya color shame gaya na si color dah cang birani soalnya si lumetri color kali je kayak ma'am ni reko semua je soalnya si zoom point lak sage duga thojong na interface je soalnya lai duga magi effect ko sina sida lai je hoi si ai sina project ko si project import to bamni duga sina khoi media browser gaya je hoi आई media तो क्या याओगे सोच थंजन बने मार सोच थंजन जाए हम शॉर्टकट तो को दो आई तो हम ना जो तो दे आई डायरेक्ट इंपोर्ट तो गे दुगा सिमिलर सिना फॉर्मेशन देगी सी की इफेक्ट चले को इफेक्ट मैम ले स्टेप प्रीसेट नुसे मैम हापचम बजु यारे दो आई प्रीसेट मैम हापन को ngone मैम दो सी मार्किंग ने माई की दो स्माइस ले दो सिना हिस्ट्री है तार आई ने सेम की को क्यों मैम दो पन तो की तो लो बे खाली सेम नहीं है sini kanu ngasi video se thoidon ka su di leite hambai class ki ko dobu dasina next ki video da mu ai uchar ke next ki je ai kanu to jara ke color grading matang da ai samjar ke color grading to thoidon yam kana ki khang ju ka su kan de da ki nong yam kana khang ju to ka leite di si ki tak yang shortcut orang yang sini bayar ni, tu idea mana kena tahu le, ki ni macam kalau apa, tu ayu kaya apply deh, semua jadi kaya ayu terus khang deh, tu ini yang kena use tahu je, kau isi ki kena tu selection tools se, juga si track select for tools juga si slip tools se, si juga lagi type tools je, mana macam sini tiga nama ga, macam sini apa ती प्रेस तो विरनी दो हम यूज़ तो वे तो मैं सी वीडियो से स्वाइल लुसन जरा के तो मैं सी वीडियो से नुआया का ना लाइक तो बेमो दो नुआई ते है ना डिसलाइक तो बेमो दो का अनु वो सब्सक्राइब होता है ना सब्सक्राइब तो संबीरो दो नाकन की नोटिफिकेशन दो ऑल थबीरो दो इतारे वीडियो आपको मतलब दा तुम नोटिफिकेशन लाने तुम स्वाइल तांग सीधा लुसन जरा के बाय बाय